I'm back again with me, Musar Official. Hi all, how's life there? Awesome, isn't it? Aha, yes, I can say it for sure. What? Because of the food? Come on. Okay, I understand that because you can see the display of food. Yeah. What's next? Wow, still food? Still food? Yeah, still food. What is it? Noodle? Yes, you're right. So what are we going to do with it? Are we going to learn to how to eat it or how to prepare it, how to make it, how to make noodle? Yeah, I guess yes. No, I guess we'll learn how to make noodles. So do you know what kind of lesson that we are going to have? Right. This is the continuations of my previous video about procedure tax. Do you still remember? Yeah. Last time my video was about manual tax, part of procedure tax. Now it it will be about recipe, yes, dealing with food. Yeah, you can see this one. Yeah, it's a procedure tax. It's a recipe. Right. So what's the learning goals? Yes, after you learn the topics today, you will be able to find information related to social functions, generic structure, and language features of the procedure text, in this case, recipe. And then you will be able to analyze the generic structure, language features, and the social functions of the text. And then you will be able to construct or create your own procedure text based on the picture along with the proper generic structure and language features. Ya, that's the learning goals. Ya, jadi pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang teks prosedur. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa kalian semua, para penonton setia saya, dan yang baru pertama kali menonton. Ya, apa kabar semua? Hebat, luar biasa, ya. Ya, Kak, saya bisa merasakannya. Apa? Karena makanan? Tadi ada gambar makanan ya. It's okay ya, itu memang ada gambar makanan dan ada wanita senyum ya. Ya, kita akan belajar tentang makan dan cara buat makanan ini. Apa? Ada mie lagi? Apa ini? Mie? Mie apa? Ya, ini gambar mie. Oh ya, tentang mie. Ya, kita akan belajar makan atau membuat mie. Of course, kita akan belajar membuat mie ya. Nah, ini adalah salah satu contoh teks prosedur yang uh, bernama resep ya. Uh, Tujuan pembelajarannya, setelah belajar ini nanti kalian akan bisa menemukan informasi terkait dengan social function atau fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan dari teks prosedur resep. Dan yang kedua, kalian akan bisa menganalisa struktur teks, unsur kebahasan, dan fungsi sosialnya. Dan yang ketiga, kalian akan bisa membuat sendiri contoh teks prosedur yang berkaitan dengan resep. Ya, itu dia. Oke. Yeah, the definitions. Yeah, in general, procedure is a fact. Procedure is a fact that shows a process in order. Ya, jadi teks prosedur itu adalah
sebuah teks yang menunjukkan sebuah proses dalam serangkaian urut-urutan yang sudah jelas. So what's recipe? Recipe is a set of instructions for preparing a particular dish, including a list of ingredients required. Apa itu resep? Ya, resep adalah serangkaian instruksi, teks yang berisi instruksi atau uh, urut-urutan tentang menyiapkan makanan-makanan tertentu, termasuk bahan-bahan yang diperlukan. Keep on smiling. Okay. So what about the social functions? So the social functions, its social function is to describe how something is completely done through a sequence of series. Jadi fungsi sosialnya adalah menggambarkan sesuatu, ya, suatu proses yang dikerjakan dengan baik melalui serangkaian kegiatan. So what's next? Yeah, it's generic structure. The generic structure consists of first goal. It informs on how to do or make something. And the second, materials, telling the needed materials, but it is often excluded or it's an optional thing. And the third, steps, showing the method in operating something. Nah, yang berikutnya adalah struktur teks, terdiri dari 3 bagian, yaitu goal, itu tujuan, berisikan informasi bagaimana melakukan atau membuat sesuatu. Kemudian yang kedua, material atau bahan-bahan, memberitahukan tentang hal-hal apa yang diperlukan. Tapi ini tidak semua teks ada, ya. Kemudian steps atau langkah-langkah menunjukkan cara atau metode dalam melakukan sesuatu. Nah, ini contohnya. This is the example of procedure text. Yeah, this is an example of procedure text, recipe in this case. So, okay, the title is How to Cook a Noodle and Egg Quick Meal. How to cook a noodle and egg quick meal. Yeah. So, the title is the goal. Yeah. So the title is the goal. It's part of the generic structure. Yeah. And the second one, the ingredients, the materials, consists of noodle or pasta, salt, and then tablespoons, and butter, and seasoning. That's the ingredients. This is also part of the generic structure, the second part. The third part of the generic structure is steps. Start from first until finally. Finally. So how about the language features? Language feature, as you know, consists of connectives. Connectives, for example, first, second, third, fourth, next, after that. That's all connectives. And then action verb, for example, add, and then test. Okay. Sahabat imperatif, in this case similar to action, action verb. For example, take, take here, and then shock, shock, and then scramble. That's imperative. How about the simple sentence, present tense? You can search here. See. Okay. Not really. Not really exists here, but
anyway, the sentence here imperative using present tense. Yeah, for example, add noodles or pasta to the pot to cook, and so on, so on, so on. It's part of present tense. Yeah. Okay. And then, ini adalah contoh dari teks resepi atau teks resep. Judulnya adalah How to Cook a Noodle and Egg Quick Meal. Nah, itu disebut goal, ya, bagian dari struktur teks. Kemudian yang kedua, ingredients atau bahannya adalah mie atau noodle, garam, sendok teh, butter, mentega, seasoning, penyedap rasa, ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan first, ya, first sampai finally di bawah ini adalah bagian dari language features atau unsur kebahasaannya, ya. Jadi first itu disebut connectives tadi, ya. First sampai finally itu disebut connectives. Contohnya first, second, third, after that, next itu, ya. Kemudian imperatif, contohnya ya take, ya, scramble, ya. Imperatif itu kalimat perintah atau order, ya, perintah yang dipakai. Bagaimana dengan actionnya? Ya mirip ya dengan imperatif. Di sini contohnya kalau mau saya bedakan ada ya ini add, tambahkan, kemudian test. Ya action verb itu adalah kata kerja aktif, ya. Jadi seperti juga imperatif, mirip dia. Kemudian present tense, ya. Present tense sama seperti imperatif di sini, ya. Add noodles or pasta to the, itu adalah bunyi kalimat present tense, ya. Tapi dalam bentuk kalimat imperatif dia. Itu dia. Oke. Ya, itu semua sudah bagian-bagian dari unsur kebahasaannya. Now find the generic structure, language features, and the social functions of the manual. Yeah, sorry, not the manual, yeah, the recipe, yeah, the recipe text below. So actually, I don't place the text. You need to construct your own. This is the last aim. I mean the final aim of your our lesson today, yeah. So you need to construct your own. Okay. Try to decide which one is categorized as generic structure, language features, and social function. Nah, ini ada instruksinya, cuma ada sedikit kesalahan. Harusnya bukan manual tapi resepi, ya. Belum saya ganti. Oke. Ya, coba buat sendiri, ya. Di sini instruksinya cari unsur teksnya, unsur kebahasaan, dan fungsi sosialnya, ya. Tapi sebenarnya belum saya buat, ya. Tugasnya Anda buat sendiri, nanti cantumkan di kolom komennya. Oke, itu dia. Oke, ini daftar pustakanya. Oke, this is my reference, ya. Okay, thank you for studying with me. For studying procedure text part 2 recipe. Yeah, I'm Musa Official. Stay safe, and healthy. Oke, terima kasih telah belajar teks prosedur bagian kedua, yaitu resep bersama saya Musa Official. Tetaplah selamat, ya, tetap selamat dan sehat selalu.